पहुँचाना, मगर इसमें वो जीरो नहीं है जैसे सांप है। हजूर ने फरमाया मुझी को मार डालो। जिस चीज़ में जहर है, इंसानियत के लिए नुकसानदेह है, उससे बचो। उसके अलावा जो भी जीरो है इसको कोशिश करो कि आप उसको फ़ायदा पहुँचाओ। तो इखलास क्या है? एक ऐसा हीरा है जो हर तरफ से चमकता है। हम दुनिया से जब जाते हैं तो नामे अमाल में ले जाते हैं, यानी कि एक सोना है, सोने में अगर खोट हो और वो किसी लेबॉर्ट्री में चेक ना हो तो सारी दुनिया उसको सोना ही समझती है। अगर वो किसी ऐसी लेबॉर्ट्री में पहुंच जाए जहां खोट को अलहदा कर दिया जाए, सोने को अलहदा कर दिया जाए, तो पता लगता है कि खोट ही था, सोना तो था ही नहीं। अल्लाह। तो मीज़ान की लेबॉर्ट्री वो लेबॉर्ट्री है जहां हमारे अमाल नामे अल्लाह की बारगाह में जाएंगे और सारा हिसाब क्लियर होगा। और जिस वक्त क्लियर होगा सारे कंगाल ही होंगे, मासवा उन लोगों के जो मुखलसीन से मोहब्बत करते थे, जो अल्लाह के लिए दुनिया में रहते थे, अल्लाह की रज़ा को हासिल करने की कोशिश करते थे, अल्लाह की रज़ा के लिए ज़िक्र अज़कार की महफ़िलें करते थे और अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह वालों से मोहब्बत करते थे। इन लोगों के अलावा सब जो पकड़े जाएंगे, अल्लाह। इसलिए कि वो उनके पास अमाल होंगे जो वो उन पे मान करते होंगे। वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, उनकी नमाजें उनके लिए हलाकत बन जाएंगी, वेल बन जाएंगी। तो ये मान नहीं, इखलास क्या करता है? इखलास इबादत में की रूह है। इसलिए जब भी इंसान इखलास से इबादत करता है तो आज़ी खुद ब खुद पैदा हो जाता है। बेशक। जब ये यानी कि इखलास से जब इबादत करता है तो खुद ब खुद आज़ी पैदा होती है, खुद ब खुद यकीन पैदा होता है, खुद ब खुद एक मोहब्बत पैदा होती है। इखलास से, इखलास की इबादत इंसान को कामयाबी के मराहल तय कराती है। बेशक। तो हज़रत मौलाना रूम फरमाते हैं इखलास रा महकम बगीर, शेवा इखलास रा महकम बगीर, कि इखलास का जो है वो उसकी जो आदत है इसको मजबूत कर ले, इखलास की आदत को मजबूत कर ले। पाक शो अज खौफ सुल्तान व अमीर, और ये हर तरह के खौफ से तुझे पाक कर देती है। यानी कि मुखलस बंदा होता है वो बेखौफ हो जाता है। जैसे मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह अलैह की मिसाल सामने है, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे। क्यों नहीं झुकी? कि वो मुखलस थे। और मुखलस बंदा वो होता है जिसे शैतान भागता है। अल्लाह। एक मरतबा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजूर मस्जिद नबी की तरफ तशरीफ़ लेके जा रहे थे और हज़रत उमर फ़ारूक अंदर आराम फरमा रहे थे। तो हज़रत शैतान को देखा, हजूर उसके लिए भी रहमत थे, हजूर उसके लिए भी रहमत थे। तो वो मस्जिद के दरवाजे के बाहर खड़ा है। तो आप उसे पूछते तू यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? उसने कहा ए मोहम्मद, वो जो शख्स नमाज पढ़ रहा है मैं उसके ख्यालात को मतज़लज़ल करना चाहता था, अल्लाह। मगर वो जो शख्स उसके करीब आराम कर रहा है मुझे उससे डर लगता है। इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलिसीन। शैतान ने जब अल्लाह ताला की ज़ात को कहा ना, अल्लाह ताला मैं तेरे बंदों को गुमराह करूँगा, तो अल्लाह की ज़ात और मुझे रैयत दे क़यामत के दिन तक के लिए। और अल्लाह ने पूछा कि तू रैयत क्यों लेना चाहता है? तो शैतान ने कहा तेरे बंदों को गुमराह करूँगा। तो अल्लाह की ज़ात ने फरमाया तू मेरे बंदों को गुमराह करेगा? तो उसने कहा अल्लाह इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलिसीन, जेड़े तेरे मुखलस बंदे होंगे वो मेरे गेड़े च नहीं आएंगे, अल्लाह। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਬਲਕਿ ਮੁਖਲਸੀਨ ਬਚਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮੁਖਲਸੀਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ जो अमल करो, क्योंकि इखलास दिल की एक कैफियत का नाम है, इखलास दिल की एक कैफियत का नाम है। जो अमल भी करो दिल से करो। अल्लाह। दिल से जो काम होता है वो दिल तक असर करता है। दिल से जो काम होता है वो दिल में उतरता है। हमारे उलमा इसीलिए फेल हैं, वो हमारे नियाज़मंद हैं, ना कि वो अल्लाह के इखलास के लिए वो अल्लाह के लिए काम करें। वो हमारे नियाज़मंद हैं, वो हमारे रुपयों के ऊपर उनकी नज़रें होती हैं। वो इस तमा और लालच में रहते हैं कि हमें कुछ मिले। वो अल्लाह के लिए काम नहीं करते, इसलिए वो रह जाते हैं। और औलिया कराम इसलिए कामयाब हैं कि वो मुखलस होते हैं, वो दीन का काम अपने पास से करते हैं। एक बुज़ुर्ग ऐसे भी देखे गए हैं जो मज़दूर ले आया करते थे, बाहर से मज़दूर लाते थे और उनसे ज़िक्र करवाते थे। सुबह से लेकर शाम तक उनसे ज़िक्र करवाना,
اور شام کو جاتے وقت ان کو معاوضہ دے کے بھیجنا۔ اللہ اور کیا تھا؟ اخلاص سے انسان کی بلندی ہے، اخلاص سے انسان کی عبادت کامیاب ہوتی ہے، عبادت کا نور اخلاص میں پوشیدہ ہے، اور اخلاص ہی بندے کو کامیابی کے مراحل طے کراتا ہے۔ اس وقت ضرورت ہے اعمال کی کثرت کے بجائے اعمال کرو، یہ نہیں کہ نہ کرو، مگر اخلاص پیدا کر کے اعمال کرو، تاکہ جب آپ کے اندر اخلاص پیدا ہوگا پھر جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، پھر آپ کی جزا کچھ اور ہوگی۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کل قیامت کے دن میزان کے اوپر ایک بندے کا محبت کے ساتھ خلوص کے ساتھ درود پاک پڑا ہوا آپ نے سنبھال کے رکھا ہوا ہوگا، جب لوگ اس کو لے کے جائیں گے جہنم کی طرف فرشتے لے کے جائیں گے تو حضور حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے اے محمد وہ آپ کے امتی کو لے کے جا رہے ہیں، تو حضور ان کو بلائیں گے اور آپ اپنے جیب میں سے ایک پرچی نکالیں گے اور پرچی نکال کے میدان میں اس کے ترازو میں رکھ دیں گے تو نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو فرشتے پوچھیں گے یا رسول اللہ یہ کیا ہے، یہ اس میں پرچی میں کیا تھا جو آپ نے رکھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ مجھ پہ خلوص کے ساتھ محبت کے ساتھ مجھ پہ درود پاک پڑھا تھا، میں نے اسے سنبھال کے رکھ لیا۔ یہ ہے اخلاص، یعنی کہ ایک عمل بھی اخلاص سے کیا ہوا کبھی رد نہیں ہوتا، اسی کا وزن پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے مخلصین بندوں میں شامل کرے۔ آمین۔ اخلاص تزکیہ نفس سے پیدا ہوتا ہے، اخلاص مخلصین کی محبت سے پیدا ہوتا ہے، اخلاص صالحین کی صحبت سے پیدا ہوتا ہے، اخلاص مقربین کے قرب میں پیدا ہوتا ہے، اس اخلاص کثرت ذکر سے پیدا ہوتا ہے۔ اور جتنے آپ اللہ کے ذکر میں آئیں گے، جتنے آپ اللہ والوں سے دل سے محبت کریں گے، تو جتنا آپ اللہ کے لیے کام کریں گے آپ اتنے مخلص ہوتے جائیں گے، اور جتنے آپ مخلص ہوتے جائیں گے اتنے آپ مقرب ہوتے جائیں گے، اتنے آپ وصل میں جاتے جائیں گے، اتنے آپ قرب الہی کے منازل طے کرتے جائیں گے، اتنے آپ اللہ کے محبوب بنتے جائیں گے۔ اللہ پاک کی ذات ہمارے دلوں میں صدق ایک ہوتا، ہر عبادت کی جو سیفٹی ہے، ہر عبادت کی جو سیفٹی ہے وہ اخلاص میں ہے، اور اخلاص کی سیفٹی کس میں؟ عاجزی انکساری میں۔ عرش بری پہ جاتے ہیں تو اللہ کی ذات پوچھتی ہے محمد میرے لیے کیا لائے ہو؟ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میں آپ کے لیے وہ لایا ہوں جو آپ کے خزانے میں نہیں ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میں ساری مالی جانی اور بدنی باتیں اللہ تیرے لیے خاص ہیں، میرے پاس عاجزی ہے